Beskani Loksabat Chongbari ni bagi tini simino BJP ni joto mondolok ni adong rok kok chapmani panda songsa laika 2024 haino hai BJP na kaplai khlaina bagai simna amchayo BJP Juba Morcha tei BJP ni kaisa okok chap panda wo manjak phaika Bimal Kanti Chakma जनजाति मोर्चानी जीएस बिपिन देबबर्मा जनजाति कल्चरल सेक्रेटरी पृथ्वीराज देबबर्मा सिमना आमचेनी बीजेपी ने आदंग्रक तिनी बरंगनी अ कक्चा पांदा खलाइजाखा हेजामारानी कम्युनिटी हॉल नगो बिमलकान्ति चाकमा कक्तमा थुमनाय रकनो साका सिमनाओ 50टा पोलिंग बुथ तंगो 50टा पोलिंग बुथ न तै कगला मंगलाइखा बसकांनि 2024 नि लोकसभा चंगबारिनो नाहारैनो सालबारमै अ सामुं हुमुं रकंनाय डोर टू डोर प्रोग्राम पांदा खलाइजाकनाय गोरों थायो थांगै कगलाम बखलाइजाकनाय जे जागावो केबेलंनि तंमानि आ थाइरगो थांगै बरक कक पिरिनाय बीजेपी नि बागै डोर टू डोर पांदा खलाइने हिनै तिनिनि सालनि ककचा पांदावो ब सायखानारिखा एक देश एक गारंटी एक देश एक गारंटी अरे गारंटी है भाई गारंटी है अरे गारंटी है भाई गारंटी है एक देश एक गारंटी एक देश एक गारंटी अरे गारंटी है भाई गारंटी है अरे गारंटी है भाई गारंटी है एक त्रिपुरा एक गारंटी एक त्रिपुरा एक गारंटी अरे गारंटी है भाई गारंटी है अरे गारंटी है भाई गारंटी है भारत माता की भारत माता की भारत माता की बीजेपी 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 मोदी जी मोदी जी मोदी जी প্রোগ্রামটা মূলত হচ্ছে আমাদের এখানে সিমনাতে 50টা পোলিং বুথ আছে। এই 50টা পোলিং বুথে কীভাবে শক্তিশালী করা মেন এই ব্যাপার, এবং এটা চলবো আরও 4 দিন পর্যন্ত চলবে, অর্থাৎ 5 দিনের প্রোগ্রাম। এই 5 দিনের মধ্যে আমরা টোটাল কোনখানে যে সমস্ত জায়গাতে আমাদের দুর্বলতা আছে এই দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করে আমরা এটা একটা কীভাবে পদক্ষেপ নেব। এটাই কত তারিখ অবধি আজকে থেকে 5 দিন, আজকে থেকে 5 দিন, আজকে একদিন গেল, আরও 4 দিন চলবে আগামী দিন। সিমনা এক নং সিমনাতে একদম আমি এক নম্বর সিমনাতে আছি। টোটালি এটা 20টা বিধানসভা এসটি সংরক্ষিত আসনে 20টি বিধানসভা ক্ষেত্রে। ধন্যবাদ।